जोंनि फाइ सबायजाक हापानि और जागावा मेला चलि दङ 33rd इन्डास्ट्रियेलनि मेला ओमफ्राय जों दिरेक्टर मेला बिसिबां हाबलायनाय दै नरनो फुनुकनाय हास्टेनि इन्डास्ट्रियेल दै फाटार हास्टेन इन्डास्ट्रियेल रगो अ मेला फाइ सबायजाक बानिया खलायनायनि बागै नायथ'थ'के मानै खोनै दुबोय अमनो फादिके नायलायना गोरोंगै दंनि खुम्बाय दिबेबाय Diperasa wanjai hindi bebak bosuni borok no orok hai melawa kutum ke malai hukumo bandarok bo khlaijak dong melawa Director kaisa mela bisingo habai dong tai norok no funuk nai melawa dam to mani rok phaljak dong hasteni phalno chimiya father hasteni phani rok father hasteni bo phai ro bania khlaine rok phai sokmajak blog ni sejak tongo yang blog biwa sini hasini no kesamko kaisa mosla ni mano amongka joto mosla no oro phaljago am long dry hingga kya sini ya kre o jaga long dry ni beba mosla ro phaljago to bor bania khanya ni bagai phai sokbaja তাছাড়া সাথে থাকছে 999 টাকার কেনাকাটার উপরে বায়োযন্ত্র নিয়ে এলো আরও খুশির খবর হাসিনি জীবন গত যে ইন্ডাস্ট্রি দংমানি বেবাং নর ফায়ে বরমি বানিয়াতে মানি খুনি রব ফুনুগৈ দং আও সিনি ককব্রক গান বড় রসাব জাগৈ দং খনা ততকে Orang game ni kaisa bosong ni hene ya. Jota bosong no borong. Oh pada sampai lagi tu borong. Borong piano sini. Aw sini di perasaan di hukum no kare tabu di modern desa murau. Bising tiba pandano musang ruwe di sajaga tu jagawa. Resamung amno resamung na kari boti bo hukumu mukumu bandarogo khlaijak nai Cibai, ya paru. Kebang madal bidal mani rogo phaljagai tongke bania khani rogo singisa kok saina leno au khoroksa bania khlai jogoi sing kok saina lene sini borok ni chamthi bari gane robi noro phaljagai tongo bukuke boroni phaimani kha जोंगा खुवानि फायो खुवानि रति ब्लग नि दा जों
aro phai ke ni kubuni kuni dong जों सेल्फ हेल्प ग्रुप निफ्राय फायमा दा tam phaljagay to ni naro ta 이 거리 그날 버럭 럭 딱 버럭 럭 이 거리 차럭 응 버럭 다 아버 좀 아버 이 또 뒤로 abu ke no ko shuna mani no 뭐야 뭐 사마리 그 가다 그럼 뭐 거야 쿠시 가봐 바이 o bag ro ko da ni ni 뭐 페이카이 뽀뽀 나는 나 뽀카양 돌아니 onor kri gna shimi tu Rigna shimi tu. gna ya ko ta ngoni da ta ni da 이거 다 딩고 똥거 카이 거리 그날 딱 버럭 ke phaljak ma role pher mule bus rang ro go ta ni bai ya ko ta mani ताकि हिंगाय इन परक थांता इन पर पयसि सरक थांगो गमरिक नायके 5000 ता 5000 थांगो दा हखाय उकिन सरक उबो आराय सरक तिरि बुजिया फालतासो roti bosho da melawa phayam dekhe phalbai जों ताकला सिमिसे फायो थानाय मेलाव जों सकबायलिया दा ओंखाय ताकला सिमि जों सात जं पात फगै जों मा फायगा दा bania khlai ma le bamti haying to melawa borok pada pai एमने के मुटा मुटी पाजा गइन दंगो नि बखजो आसो सेल थांया बो हिनमाया थांगो बो हिनमाया दा chori to ता मुटी चले दं ता सिनि ao melawa borok gobang no phayo gobang no paijago kom paijago hini maya hini sawo hapono paijago ni to hini sawo bo tabung no pola melawa haye bania khaipai mani hini saga khuani sini buku ke yango be khak babate khungsa phalno ko sung haboi sunai le no borok ni bania bahai norok ke biang ni phai mani ka আমি তো খবর বুঝি না বাংলা দিয়া কইলেইব ঠিক আছে আপনারা কোন খানে থেকে আমরা পেচারতল থেকে পেচারতল নবীনছড়া এলাকা প্রতি বছর কি মেলাতে আসেন শরৎ মেলাতে আইছি আবার এই মেলাতে বাণিজ্য মেলাতে আইছি আর শরৎ মেলা আর এই মেলার পার্থক্যটা কি রকম মনে হচ্ছে বাজারে বাজারের পার্থক্য তো এমনি তো আমরা এই ব্যক্তি অনেক সেল হইতাছে শরৎ মেলাতেও মানে 1 লাখের উপরে 10 দিনে এরকম সেল করছি আর এখনো 4 দিনে 22,000-এর মতন সেল করছি এগুলি কি হাতে বানানো না হ্যাঁ এটি হাতে আর আর ব্যবসাটা কি কি আছে ব্যাগ ছাড়া আরও আছে আমরা ট্রেডিশনাল বিনুন হাদি আছে আর ব্যাগ আছে এদিকে এটিও মোটামুটি সেল হয় সব হাতে বানানো এটি আপনারা দলাই থেকে আসেন না দলাই থেকে না অনুভূতি ডিস্ট্রিক্ট থেকে আপনার নাম আমার নাম প্রীতি চাকমা আপনার নাম পূর্ণা চাকমা আমার নাম আর আপনার কি সেলফ হেল্প গ্রুপ আছে হ্যাঁ সেলফ হেল্প গ্রুপ থেকে আইছি আমরা কেমন লাগছে মেলাতে এমনি তো ভালোই লাগছে সেলফ হেল্প গ্রুপ থেকে এসেছি আবার মেলাতে মানে অনেক আশা বেচা কিনা হইব সুন্দরভাবে মানুষের মানে একটু এনজয় করবো মেলা এরকম আশা নিয়ে আইছি যেমন আশা করছি এরকম তো চলতেছে ভালোই আচ্ছা আপনার কি ত্রিপুরার বাইরে যে কোনো মেলা হলে ওখানে গিয়ে ব্যবসা করেন হরিয়ানাতে গেছি হরিয়ানা থেকে কেমন লাগছে ত্রিপুরার যে ব্যবসা বাণিজ্য হরিয়ানার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন লাগছে হরিয়ানাতে আরও বেশি ভালো হয় এই ব্যক্তি তো এখানে একটু কম রেট ওখানে তো অনেক দাম এখানে হরিয়ানাতে থ্যাংক ইউ আও বড় গুবনি বসুনি চাকমা বসুনি হাকনো বড় বড় বানিয়া খালাই বেলাইনো কাহাম বানিয়া ওই দङ नि সাকাতে বড়নি বেগ রব गोबां को बरनि बेग फालजगैना बरनि बानिया ओंगे दङ नि साइखना रखा आव हादेके डिरेक्टर सोंतिबो बानिया खलानि रबे कक सालायना जायतक लायनाय गरंगै दंनि खुम्पैति बेबाय
phải đi ra đường sông hey bằng lòng mình một sáng lại này phải đi ra đường sông hey tini le nó cà phê là la hey tini le đông không ăn sao đi ta chỉ còn đông đi ba chỉ còn đi ta chỉ còn đông đi ba chỉ còn bằng lòng mình một sáng lại này phải đi ra đường sông hey bằng lòng mình một sáng lại này phải đi ra đường sông hey tini le nó cà phê là la hey tini le đông không ăn sao hey nadi 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 nadi
Hey,
Jarong mabu mani kunai le bang papayo, osago le bang papayo. JBC wo le bang layo, my bang papayo tayo. Wabi jarong mabu mani kunai le bang papayo, osago le bang papayo. Pudi da chigon, dati bachigon. Pudi da chigon, dati bachigon. Hey, le bang long we masala na khai di jatuson. Hey, le bang long we masala na khai di jatuson. Hey, le bang long we masala na khai di jatuson. Oh, my God, oh, my God, oh, my God, oh, my God. Lebang lang we masala na khai di jatuson. Hey, lebang lang we masala na khai di jatuson. Dinile na kapilala. Hey, dinile tong manisa. Hey, dinile na kapilala. Hey, dinile tong manisa. Marale bangga majan maya ko na sigurati kita jadurong sigurati kita. Marale bangga majan maya ko na sigurati kita jadurong sigurati kita. Dinile na kapilala. Hey, udida chikon, dati bachikon. Hey, udida chikon, dati bachikon. Lebang lang we masala na khai di jatuson. Hey, lebang lang we masala na khai di jatuson. Hey, dinile na kapilala. Hey, dinile tong manisa. Udida chikon, dati bachikon. Udida chikon, dati bachikon. Hey, lebang lang we masala na khai di jatuson. Hey, lebang lang we masala na khai di jatuson. Hey, dinile tong manisa. Hey, dinile tong manisa. Hey, mare bangga majan maya ko na sigurati kita jadurong sigurati kita. Mare bangga majan maya ko na sigurati kita jadurong sigurati kita. Dinile na kapilala. Hey, oh my God, oh my sikon. Oh my God, oh my sikon. Lebang lang we masala na khai di jatuson. Hey, lebang lang we masala na khai di jatuson. Hey, dinile na kapilala. Hey, dinile tong manisa. 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 Hey. Khulumka Khumpui TV nai tong nai khapang ta khuk tai bukhuk sang no. Norok ano khulugo je sumini khorang khnai mangka norok busi mangkha bu jaga sing phaisok paikya. Hapania ni bania khola haike je jagao tabuk choli tongo phil thamchi tham Tripura Industry and Commerce Fair 2022 Ozarawo dangsawo naithotok rsamung mosamung ongai tongo abo bebaksa barabai singnai kangke ketal rubai fangsong ketal manai senamani borongni senamjak manaino lokone biskangwa phunugui tisanane bagine boro oro phaijak tai abo baksa gobangma ringnokni gobangma hukumo bodolokbo borongni hukumono phunungnani bagine boro phaijak o Hapania ni International Fairground ojarawo singnoka oro tabungna borok lebang mosamung mosaipai mani borongni mosamung belai naithoke singnoka borok buroni phai singinalane norok buroni simi phai norokni lebang mosamung to singnoka norok bujagani phai Suprai Bida Mandir School ni. Subrai Bida Mandir borok Subrai Bida Mandir nokti norok khorok busuk phai dojana phayo dojana tini je norok dojana performance khalai mani norok je aro mosamung bahai ma toka norok sak ekdom norok mosamung norok ekdom 100% perfect dah ni wansuk 100% perfect nin wansuk goto dan te kaham nong khan wansuk sungoro phainya kaham nong ka te kubun salogo bu bahai norok performance khalai na wansuk ito chance ma khangke khayan te kaham ke no
tebo kaham ke khalainai boro chance ma kangkangke bong logi boroni madam no sungnai tini je or je Hapania ni international fair ground of fainai nini cherai dong performance khalaimani bahai ma tongja khanen sarang tini no pula am tu cerong no group tui family am to kaham no ma to ke musam mo kaham no khlai ga first time tini no pula mo ti program no khlai ko ke motamoti kaham no ma to ta pora lekha bai baksa resamung musamung hukumum kunubu tuinya nango abai da wanchu sar acha pora lekha to khalaina abai baksa tiprasani hukumum abono tuine jate asai song jate sering manani abon bagi norni ama hachai tum ama hai sar acha norni school bo bhai ku curriculum activities singkana mani aro ri rok tak jago bate ba alka kebang mani rok khalaina na ama hai rok khalai jago ama hai kala jo ri rok tak re jago buri rok no hungkai ri rok ko tak re wo hungkai te mai rung song na rok burung no ama hai kala re jago ta porani logi hungkai am sok jara tu no kala re jago ta tora pora lekhan logi am tui khalai hungkai norokhe tini je mosamungo phainai norok mosaina performance khalaina bosuk jote success ne wanchu Kaham na manso ko. Kaham na 100% success ha bekata khleka Kelaya first time bagi saya kelaya kata. last time kisa khleka ulam mosate Kan aja. kirilia Kigang na ya bro. nini mungke Saya lebar mah. nengka kida kirika Kiri ya. beka khleka Kisah. kisa masapuro tam no mutuman kasakarde kono mutuman Bun mah ya. Confident kita orang tak. acha nengka Kunang ya sah. gunungnya kiriya yang sengi nai nengda kuzu kotor beka kotor kida kirika nono to kisa kirija khagen go First time perform khamen bla ngai punya pur kisi kiri kalau performance khagen ga ba dia bisa amo phana ya abai kisa kiri ma hayenga chin lage borong no tuinai tongo borong no naikoloi tongnai sob সময় না borong no naikoloi tongo borong no aja tini borong no top thane talang thane kono bejoa ba kono অসুবিধা না enggya Boleh nak kumpul di bina hambai, seng thai buru problem yang lihat kami kena phainya, tahu thang buru seng kami kena thang hambai. aja engke noro amai program ro school teka jepur khalai mane sujug mano apa pun noro oba ke talang Seng telangu. oba bai cerai ro porale khawa kono অসুবিধা না Amo masama bo joko no osubida reng ya, seng poriman lagi samung mo tong na nang hambai. পরিমাণে লগে সামং তংনা নাঙ্গো আবো বাই বাক্সা শুধু পড়ালেখা সিমিয়া আমন লগে হুকুমো তংনা নাঙ্গো অবসং সাইমাঙ্কা নরক তিনি কেদা খৈলৈখা মোসাপুরো কেদা কিরিখা kiriya কিরিলিয়া সাবা কিরিখা সাগারি সাবা কিরিখা কেবা কিরিখা বখা কিচাপান দাংখা saringya কেমন গিয়া nengke sir musana suka nervous ka narwas ka olam musate sir apur kai thinking ada musate acha engkai norok tabuk to musai thangka ga o musamung no tuida noro khawa chongui tongno pora lekha phajing poriya dangi tongno sir pori nai bukhawa oro chimi dangi tongno na pora lekha phajing mudanong bukhare no pora laka phasing ko pora tharai ta engkai bahai pora lekha bukhare nai pori ko bukhai nai acha borok saimaka borok sudo oro chimiya pora lekha phajing bo borok bukhare nai sudo musamung chimiya bor pora lekha phajing bo lekha pora phajing bo borok bukhare nai ai tongni Khumpui TV an logi tongo kongko te khorakcha sini bukhok somele first time tini no puila o melaw ang phai chopayo ke ango mo hai to puila puro mane chopaya ko wa chapa no ke tini chopai belai ke no tong thoka baro ai ma tong thoka belai no baka tong thoka tam nai khe sagadi oro to kebang mano wani wazak ro sini Tripura to most famous wano ke wani wazak kebang manu kha belai ke no kaham wazak thang pur pai to
talangan. bo pai bo talang na tamo tamo no ka norong no tabo ang mai gya fa na sumile tabung norong no sai kana dai tam no ka Acha, hambai. Yang kya tini 33 Indus commercial ni boniko. Kebang ma chini Tripura has te hai kebak juda jaga ni boro ro phai oro bania khai paina ne bage phai be kya ha ke oro no nuk khana kebang ma juda mani ro phal mani wani waza khai ke ba furniture ni hoite shuru khai kebang ma yak ni umozak ro mani ro nuk khana no ro ngangke phai ding ke chang tabuk te bo bonik bom hai ke choli tong bom hai bo tong busuk jora tong nai aborok chang saiman lai na luk ko je ora bania khai tong nai ba bania ri dukan khai tong nai rong ni khok tei oro borok bania khai lai tong busuk din ni chime bania khai tong phari chang sung lai nai अच्छा ठीक है आप लोग कितने दिन से यहाँ पे हो लगभग 4 दिन हो गए और आप कहाँ से आए हो डुकली से आए बर्दवाली से यहाँ पे कैसा चल रहा है वो चल रहा है अच्छा ही चल रहा है सही चल रहा है और कितना फर्नीचर अभी तक सेल हुआ कितना सेल हुआ है कितना सेल हुआ है तो ये तो हमारा जो वो है ना मालिक ओके वो नमस्कार तो लास्ट ईयर भी आप लोग आए थे यहाँ पे लास्ट ईयर से ज़्यादा इस साल बहुत ज़्यादा लोग हुआ या पहले बहुत ज़्यादा था लास्ट ईयर में तो 15 दिन हुआ था अब भी तो 15 दिन है देखते कितना होता है और इस मेले को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोग अच्छा है साल में एक बार आता है बहुत अच्छा ही है अच्छा ही होता है ठीक है थैंक यू भाई आपको बियांग नी भाई और बानिया खाई तंग भाई हाय के बा ओमो बोरो नी ब्रांड आमो तो थाबो पुइलेन नको एक्सकिউজ মি দাদা আপনাদেরকে স্বাগত আমাদের খুম্পুই টিভিতে আপনারা কোনখান থেকে কোথায় থেকে মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা বাংলাদেশ থেকে আর এমনিতে আমরা সোনামুড়া আচ্ছা এখানে কেমন চলছে বানি মোটামুটি ভালোই চলছে আপনারা লাস্ট ইয়ার কি আছে লাস্ট ইয়ার এসেছিলেন এখানে না আমি একদম ফার্স্ট এসেছি এখানে ফার্স্ট আচ্ছা তো এক্সপেকটেশন কেমন আছে এই মেলাতে নিয়ে মেলাকে এক্সপেকটেশন আছে ভালোই যেরকম আচ্ছা কতদিন চলবে এটা 25 ডিসেম্বর আচ্ছা আপনার নাম দেবাশিস বনি থ্যাংক ইউ Angke borok omo brand angke Bangladesh ni borok oro ni tongnai no omo afi ni kaisa brand Bangladesh ni angke अच्छा omo angke plastic ni khom oro angke noro wedding season ni jorawo Calcutta stall en bahar jai borok ngkha Calcutta store ni fo borok o jaga wo noro wedding season no tabuk to bangma decoration rong ni samung bo choliwo kaham khumai mane khumai angke oro plastic ni khumbo nai mano আপনারা কোথায় থেকে এসেছেন আর বেঙ্গল আচ্ছা এখানে কি কি ধরনের ফুল পাওয়া যায় মানে आर्टिफिशियल ऑल आर्टिफिशियल हिंदी से बात करना आपको ज़्यादा বেঙ্গলি আচ্ছা মানে আমাদের এখানে সব ধরনের ফ্লাওয়ারটাই একদম কমপ্লিটলি আর কি জাস্ট আচ্ছা এটা সব ডেকোরেশন প্লাস হোম ডেকোরেশন আমরা কিছু ঘুরে দেখি ঠিক আছে ফাইডিং এ নাইলে নাই জঙ্গম ঘুরি হই অর বেবন আর্টিফিশিয়াল হোম মানে তাবো আর্টিফিশিয়াল মানে ন প্লাস্টিক নি খমতা जों সময়ও জরাও অম হাইং খুম সই मानिया आफुरंग अंगे जोंगमते हाय प्लास्टिक नि नाय दिनरो नक साजोगना बागै पांदा साजोगना बागै इयाखे दाल बिदाल बर्थडे पार्टी रंग शुरू खाय যত্ন আর ডেকোরেশন আপনাদের দোকান কোন দিকে আমাদের দোকান এখানে আগরতলায় আছে আগরতলায় আমাদের কলেজ টিলা এমবিবি কলেজের পাশাপাশি আপনার নাম আমার নাম সাধন রয় আচ্ছা লাস্ট ইয়ার তো অনেক হয়েছে এই বছরও কি অনেক চলছে মোটামুটি মার্কেট ভালোই হয় কারণ শিল্প বাণিজ্য মেলা ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার তো কারণ এটার মধ্যে বিশেষ ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক সব মানুষেরই একটা উৎসাহ থাকে যে বছরে একবার এই মেলাটা আসবে সবাই কেনাকাটা করবে হয়তো ভালো কোয়ালিটির মাল নিশ্চয়ই কিনবে সেই আর কি হ্যাঁ তো কতদিন থাকবে এটা 16 দিন মানে 25শে ডিসেম্বর এটার শেষ হ্যাঁ আর 10 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে আর কি লাস্ট ইয়ারের তুলনায় এই বছর কি মানুষ বেশি হয়েছে না কম না এখনো সেই রকম মানুষ আসছে না তবে টাইম আছে আসবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আপনার নাম সাধন রয়
Thank you. Field Hamsitam Tripura Industry and Commerce Fair 2022 Ozagawa Chudu Yagwe Shanamzak Mane Ba Kabama Industry Roximia Aboy Baksa Sing Jora Kashawo Kubun Haster Ogonumani Ba Metro City Rogonumani Flat Rock Pia Tabli Sinti Prao Bohino Lukobangma by Baksa Awahai Flat Rung Bagibo Flat Rock Tabule Mantunani Chenka Abahino or Kashaton Shubom Solitary Hayakaba Shubom Group Borongni Bubai Flat Rock Borok Bu Renso Tong Oborong Borni Project Buzagati Pran Buro Soliton Oborong Party Sinelena. Stola Faisa Wika, Borokunke, Borokno, Nok, Flat Rock, Nani Bagine, Borok, Reading Zag, Jejorawatson, Metro City Rogo, Flat Nogo, Aborok Tabusini, Tipra, Hastiobo, Nungani Chengitongo, Ojagawa, Borok Tamatama Flat Kuroks, Namaton, Subam Guru, Borok Tamo Buti, or Kalaitan Parisane, or Madam आपको स्वागत है खुम्पुई टीवी में कि आपके जो शुभम ग्रुप त्रिपुरा में क्या कार्य कर रहा है एक्चुअली ये एक गुवाहाटी बेस्ड कंपनी है जो कि लोहिया ग्रुप का है। ये त्रिपुरा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अब तक का, जो कि हमारे यहाँ पर कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल एरिया है और जहाँ पर कमर्शियल बना हुआ है वो है G+7 का और रेसिडेंशियल आपका 4 ब्लॉक है जो कि G+10 का होगा। साथ में आप एमिनिटीज़ के फैसिलिटीज़ भी देख सकते हैं यहाँ पर G+2 का। रूफटॉप में स्विमिंग पूल, फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर में आपका जिम, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स ये सब मिल जाएगा। साथ में एक टेम्पल भी मिल जाएगा। और हमारे यहाँ पे सब 2 टाइप्स के पार्क है, एक चिल्ड्रन पार्क और एक सीनियर सिटीजन सिटिंग एरिया। ये सब फैसिलिटीज़ त्रिपुरा में और कहीं पर भी नहीं मिलेगा, हमारे शुभम ग्रुप में ही मिलेगा। अच्छा, ये जो आप लोग बना रहा है कहाँ पर है? ये आपका प्रोजेक्ट कहाँ पर है? आगरतला के कहाँ पर है? काशीपुर में शेरावाली कोल्ड स्टोरेज के जस्ट अपोजिट हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा, फ्लैट स्टार्टिंग कितने में से हो रहा है? स्टार्टिंग मतलब 28 स्टार्टिंग प्राइस 28 लाख से हो रहा है, वो 1 BHK का हो जाएगा। अभी तो कितना बुकिंग हुआ है? 100 अप्रोक्स 100। और कितना वहाँ पर कितना फ्लैट बनना है? 320 फ्लैट्स। 320। ये तो काशीपुर में बन रहा है, तो आगरतला को सूर के कहीं और शहर है, विशालगढ़ है, उदयपुर है, ऐसा बहुत सारे हैं, वहाँ पे फ्लैट बनाने के आप लोग जो शुभम सॉलिटेयर ग्रुप है ना, हम सिर्फ अगरतला में ही, अगरतला काशीपुर में ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड दिस इज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट इन त्रिपुरा, द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन त्रिपुरा, जो G+10 का 4 टावर आ रहा है और G+7 का एक कमर्शियल ब्लॉक आ रहा है। अच्छा, वही है। हम लोग शुभम जो है ना वो त्रिपुरा का यही फर्स्ट प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। Field Hamsitam Tripura Industry and Commerce Fair 2022 Hapania Bania Kola Wachengitongo Tinibai Salbri Shalba Kaka Other some Paisa Project J Tripura ni Kaisa Jotuni Kugo Cook Perzangai Long Try Guru Marshala ni J Stall Blog Viewer Other Padi Sing Line Lena Long Try ni the Boob High Boob Chimichaka Boob Hike Borok ni Halzang Munduk Cholitum. Oh,
নমস্কার স্যার। নমস্কার। স্বাগত আপনাকে খুম্পুই টিভিতে। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও লংতরাই পরিবারের পক্ষ থেকে। স্যার লং ট্রাই যে শুরু করেছেন এখন তো সবার মুখে মুখে সে জনজাতি হোক সেটা জাতি হোক বা জনজাতি হোক সবার মুখে এখন লং ট্রাই, এটা কিভাবে করতে পেরেছেন স্যার? এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা 2014-তে আমরা এই কোম্পানিটা শুরু করি এবং লংতরাই নামটা দেওয়ার পেছনে একটাই কারণ ছিল যে ত্রিপুরার সবচেয়ে একটা পরিচিত জায়গা, যেটা আমি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই ত্রিপুরার এই নামটাকে নিয়ে যেতে চাই, তার জন্যই এটা দেওয়া। আর করতে গিয়ে অনেক ধরনের সমস্যা তো হয়ই, তবুও ত্রিপুরার ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে, লোকাল এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে বলুন, আমরা চেষ্টা করছি যেভাবে ভালোভাবে কীভাবে করা যায় এবং আমাদের আগামী দিনে অনেক পরিকল্পনা আছে নতুন নতুন প্রোডাক্ট করার ক্ষেত্রে। 2014 থেকে 2022 কেমন এই সময়ের মধ্যে আপনি কতটুকু সাকসেস মনে করেন? সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর সহযোগিতায়, আপনাদের সহযোগিতায় আমরা 100%ই সাকসেস আমরা মনে করি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে, ত্রিপুরার বাইরেও আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং আসামেও আমরা মার্কেটিং করছি। এই ত্রিপুরার মশলা আমরা বাইরেও সাপ্লাই করছি। তাছাড়া পাশাপাশি আমাদের লংতরাই বায়ো এগ্রো, যেটা আমরা কৃষিকাজে আমরা অর্গানিক মেনুসের উপরে কাজ করছি, অর্গানিক প্রোডাক্ট আমরা বানাই, সেটা আমরা আসাম, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরার প্রোডাক্ট আমরা ওখানেও সাপ্লাই করছি। আচ্ছা, তা মশলার সঙ্গে যে আপনি যেগুলি বলেছেন এটা বাটে কী কী প্রোডাক্ট পরিকল্পনাতে আছে? আগামী দিনে আমরা আরও মাস্টার্ড অয়েল, তারপরে আমরা বিভিন্ন ধরনের আপনার বেকারি আইটেম, বিস্কিট, এগুলি করার, আমাদের কোল্ড ড্রিঙ্কস, এগুলি করার আমাদের পরিকল্পনা আছে। স্যার এডিসি এরিয়া বা জনজাতি এরিয়ার মধ্যে লংট্রাই একটা নাম, যেহেতু লংট্রাই, সেক্ষেত্রে লংট্রাইয়ের সঙ্গে একটা জনজাতি শব্দটা জড়িত রয়েছে, এরকম ফিল হয়। সেক্ষেত্রে কি এডিসি এলাকার মধ্যে যে জনসাধারণ আছে তারা যে এইটাকে আপন করে নিয়েছেন, কেমন লাগে? একদম খুব ভাল লাগে। আমাদের অনেক এডিসি এরিয়া, টিটি এডিসি এরিয়া আছে যেখানে আমাদের মশলা খুবভাবে ডিমান্ড চলে। আমাদের খুবই ভাল লাগে যে জনজাতিরাও এটা সমানভাবে আমাদেরকে গ্রহণ করেছে এবং এটা সত্যিই প্রশংসনীয়। আচ্ছা, মেলাতে কি কোনো দেখেছি এখানে 33% ডিসকাউন্ট? হ্যাঁ, মেলাতে আমাদের 33% আর ওইটা আপ টু 33% ডিসকাউন্ট আছে এবং আমাদের যে বায়ো এগ্রো আছে, যেগুলি আমরা অর্গানিক প্রোডাক্ট, এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট, ওইটাতে প্রায় 44% ডিসকাউন্ট আছে। সরকারের তরফ থেকে কোনো সাহায্য পেয়েছেন? সরকারি ইনিশিয়ালি ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে যা যা সাহায্য সহযোগিতা স্টেট গভর্নমেন্টের বিভিন্ন নিয়ম অনুযায়ী থাকে, সেগুলি আমরা পেয়েছি। ভবিষ্যতে স্যার যে আপনি যেগুলি করার ভাবনা চিন্তা করছেন এবং তার ক্ষেত্রে তো ত্রিপুরায় একটা এমপ্লয় জেনারেট হবে, সেটা কি কেমন এমপ্লয় জেনারেট হবে বলে মনে করবেন? এখন তো আমাদের প্রায় 200 জনের মতো কাজ করছে, ডাইরেক্ট এমপ্লয়ি আছে। আগামী দিনে আমরা মনে করছি নেক্সট কিছুদিনের মধ্যে আমরা যে প্রজেক্টগুলি আসবে সেখানেও 150-200 জনের এমপ্লয়মেন্ট হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করছি। ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ। जों साइमाखा जे बसकांगो लं ट्राइनि टेबो गोबांमा प्रडाक्ट फाइ दङ आबरं बिसिङैनाय थक साजांनाय थक नो कारबो टेबो कताल कताल प्रडाक्ट फाइ दङ ते आरो जुदु प्रडाक्ट फाइका आबो सिमिया आबो बेबाक्सा बाक्सा आरो चाकरुनि कायसा सेब आसायनाय 150 जना 150-200 जनानि चाकरुनि कायसा सेब आसायनाय आबन माने लं ट्राइ ताबो जतनि खुगो लं ट्राइ जतनि जतनि मुयन लं ट्राइ नायतंनि खुम्पुइति जतन हाबाय खुलुमबाय।